জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। ভাই সাহেব আছে দীপর ফটো ধরি তুই যাই দিতে যাই বড় বড় আজ জলে দীপর বসো আসো। জয় জগন্নাথ ভাই 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 জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ আমরাত ছাত্রছাত্রী জয় জগন্নাথ। ଆଉ ଟିକେ ପଛ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧରି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଦୀପ ଧରି ପକାନ୍ତୁ, ତଳେ ଥୋଇବା ଦରକାର, ଦୀପ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ଦୀପ ତ ଲଗା भाई टे सरीगला कि तुम धरी पका थाऊ से थाऊ। आज दीपदान उद्देश्य कौन अच्छे? आज दीपदान उद्देश्य होती जो आम आउरी दिन नरेंद्र पुष्पगंधारे जो बाण विस्फोरण 30 पाखापाखि लोक आहत है जहाँ सरकारी रिपोर्ट जमापड़ी 3-4 जन मृत्युहात होती अमर आत्मार सद्गति निमंते जो मैंने चिकित्सित होकर आशीर्वाद कामना प्रभु जगन्नाथ आज एक समूह दीपदान कर गुंडीचाघर व्यवसायी संघ तरफ आगु के न प्रशासन कि दाबी रहा देखो यहाँ निश्चित भाव में गोटे आकस्मिक दुर्घटना और किसी असावधानता जो नरेंद्र पुष्कर प्रकृत में बाणर परमिशन दवा कथा नुह जो बाण लगाइले एत गुड़े बाण फटागला तार निश्चित तदंत करवा दरकार से कौ मैंने संपुक्त और आगू जमी ये भूल न हुए प्रशासन से ध्यान देवा दरकार कारण आगू आम गुंडीचा यात्रा बाहर यात्रा विभिन्न प्रकार बड़ बड़ यात्रा अच्छी बहुत लोक समागम हम से सतर्क दृष्टि देवा दरकार ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମୁଁ ହରେନ୍ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଚାଲିଗଲା 6 ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଇଏ କରୁଛି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା କିପରି ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଏଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 25-26 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସିତ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିବେଦନ କରୁଛି। मिश्र गुंडीचाघर बासिंदा व्यवसायी संघ आज जो दीपदान कराला तो कौन मुख्य उद्देश्य कौन अच्छे? मुख्य उद्देश्य हो जो अमूल्य जीवन गोटे गला तार अमर आत्मार सद्गति निमंते
ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଆଗକୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଭଳି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାମନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।